شکریہ اسپیکر صاحب. بجٹ کا بحث جاری ہے اور آج اختتام کو میرے خیال سے آج آئے گا، وائنڈنگ اپ ہوگی. جناب اسپیکر، کچھ دن کے بعد ہم سب عاشورے میں شہیدوں، کربلا کے شہیدوں کو سارے ملک میں زبردست خراج تحسین پیش کریں گے. ان کی قربانیوں کے قصیدے، ان کے عزم سے سبق، ان کے صبر کے حوالے سے نوحہ خوانیاں، قصیدے، مجالس. جناب اسپیکر، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. جناب اسپیکر، اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایران وہ ملک جو پچھلے 40 سال سے زیادہ ایک امپیریل اٹیک کی زد میں تھا، سینکشنز کی زد میں تھا. انہوں نے جب فیبروری میں امریکہ اور اسرائیل نے ان کے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے کس طریقے سے لڑا. یہ وہی اسٹرینگتھ تھی جو کربلا کی اسپرٹ نے ان کو دی تھی. جناب اسپیکر، اب ایک سپر پاور نے، ہم نے انتھنکیبل، ان امیجنیبل ایک سپر پاور کو ہم دیکھ رہے ہیں ہاؤ دے آر ریٹریٹنگ. پاکستان نے حق کا ساتھ دیا اور امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. جناب اسپیکر، yesterday we saw history unfold before us، اور یہ 47 years کے بعد ایران یو ایس پیس ڈیل جو ہوئی اس میں پاکستان کا جو حصہ ہے اٹ واز لائک اے ڈریم کم ٹرو. جناب اسپیکر، اور میں اس موقع پر پاکستان کی سیاسی قیادت اور ملٹری قیادت کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. جناب اسپیکر، واٹ اٹ اسٹیبلشڈ از کہ ڈپلومیسی از مور پاورفل دین وار. پاکستان نے اس ڈپلومیسی سے وار کو شکست دی اور اس ڈپلومیسی کے ذریعے امن کو جتوایا اور جیتا. جناب اسپیکر، اس سے پاکستان ہیز بین ایلیویٹڈ ایز اے کریڈیبل انٹرمیڈیری. جناب اسپیکر، اور نہ صرف کہ پاکستان کی ایک انٹرنیشنلی امیج بحال ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دو آئیڈیالوجیز کو بہت بری طرح شکست ہوئی ہے. ایک آئیڈیالوجی زائنزم اور اس کا دیو نتنیاہو، اور دوسری آئیڈیالوجی ہندوتوا اور اس کا بانی مودی. جناب اسپیکر، ان دونوں کو پاکستان بائی effectively involving itself in a peace deal has not only established peace in the region, it has also pushed back two ideologies. Janab Speaker, however, I want to caution this House کہ this peace is still fragile. اور پھر کیونکہ اس میں اسرائیل شامل نہیں تھا، ایک طریقے سے اچھا ہے کہ اسرائیل نہیں شامل تھا، لیکن وہ اپنی شرارتیں جو ہیں ہو سکتا ہے وہ جاری رکھیں. ایک اور ایشو ہے which is like a searing wound on the conscience of this world, Mr. Speaker. ہم نے جہاں اپنے ٹائم میں ایک ہسٹوریکل پیس ڈیل دیکھی، وہاں پر ہم نے ایک جینوسائڈ بھی انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جناب اسپیکر، اینڈ آئی ایم ریفرنگ ٹو غازہ. غازہ از اسٹل اے سیئرنگ وونڈ. مسٹر اسپیکر، اٹ از اے ماڈرن ڈے ایگزامپل آف سیٹلر کولونیلزم. واٹ از سیٹلر کولونیلزم؟ سیٹلر کولونیلزم وہ ہے جس میں پوری کی پورے نسلیں جو ہیں وہ وائپ آؤٹ کی گئیں، اور اس وقت غزہ میں وہی جاری ہے ایون ناؤ ایز وی اسپیک. سو آئی ہوپ that Pakistan will play its role
continue to be the conscience of the world, continue to allow the two rivals to engage in permanent peace, and at the same time continue to speak up for a permanent settlement and the right to statehood to the people of Gaza, Mr. Speaker. And at this point, let me, यहाँ पर बहुत applaud हुआ, and I also want to applaud the PMLN leadership, but I also want to also put in the People's Party in the picture. अगर पाकिस्तान में वो अहलियत थी कि सारी दुनिया ने उसको देखा कि आप पीस जो है इन्फोर्स कराएं, तो उसके पीछे 3 परमानेंट पॉलिसी अप्रोचेस थे जो 70s में जिनकी बुनियाद रखी गई थी और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने उनकी बुनियाद डाली थी. The first of these was look towards China. अगर पाकिस्तान और चाइना के रूहानी उनके स्ट्रेटेजिक टाइज ना होते तो शायद पाकिस्तान ये डील जो है वो ना इन्फोर्स करता. ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का विजन था. The second that gave us that strength and that depth was nuclear deterrence, Mr. Speaker. और third जो हमारी इंगेजमेंट रही है गल्फ के साथ वो भी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का विजन था. I do want to put my party into perspective. It is an incremental achievement और इसमें historical factors जरूर हैं, Mr. Speaker. Now coming to the budget. Mr. Speaker, budget का एक किताब ये है, Federal Budget in Brief, which is all about spreadsheets and numbers thrown in, billions and trillions and so on, trying to find their space. और एक किताब ये है, Mr. Speaker, The Economic Survey. And for me, budget is secondary. इस वक्त जो पाकिस्तान जिन challenges की जद में है, जिन economic challenges की जद में है, और अगर IMF प्रोग्राम में 25वीं दफा गया है, 25th, I think we have created a world record. अगर 25th time है और अगर आज भी निकल नहीं सकता, तो that is because of the picture painted here, Mr. Speaker, and not on the main pages, but in between those pages. And I want to talk a little bit about that, Mr. Speaker. But before this, I want to know from the government कि आपने stabilization की. I do want to acknowledge that PMLN ने led government ने एक fiscal discipline maintain किया, एक primary surplus भी achieve किया, एक जो fiscal deficit है उसको contain किया, Mr. Speaker. But beyond that, now हम तीसरे या चौथे साल में हैं इस IMF के प्रोग्राम में. मुझे ये बताएं कि इस इकोनॉमिक सर्वे के पीछे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ा कारनामा और मार्का अचीव किया अलॉन्ग विद आर्मी चीफ. अब मुझे बताएं वो कारनामा कि पाकिस्तान के अवाम कब IMF के शैकल से निकलेंगे, जनाब स्पीकर. और उसके लिए सिर्फ ये इकोनॉमिक सर्वे की पिक्चर जो है वो कोई इनकरेजिंग नहीं है, काफी मायूस कुन है. लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि हुकूमत अपनी विजन तो दे. अब जनाब स्पीकर, एक विजन आई है हमारे सामने, लेट अस डिस्कस दैट. उस विजन का नाम है उड़ान पाकिस्तान, फ्लाइट पाकिस्तान. बज़ाहिर ये उड़ान पाकिस्तान कोई बुरी विजन नहीं है, इट इज अ साउंड विजन. लेकिन उसमें जो नंबर्स दिए गए हैं जनाब स्पीकर, और आज जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में हम नंबर्स देख रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. अब उसमें उड़ान पाकिस्तान में ये बताया गया है कि हम एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाह रहे हैं मईशत में. और उन्होंने ये कहा है कि हम 2029, which is just 2 years from now, उसमें हम 6% ग्रोथ अचीव कर लेंगे. इट्स मोस्ट अनरियलिस्टिक. फिर उन्होंने कहा है कि हम $50 अरब का एक्सपोर्ट करेंगे जनाब स्पीकर. And do you know what the figure of the export today is? It is only 10 माह में $27 billion की एक्सपोर्ट हुई है. फिर उन्होंने एक और ख्वाब दिखाया उड़ान में, वो है 60 बिलियन रेमिटेंसेस का. 50 अरब उन्होंने कहा है कि हमारे IT में हासिलात होंगे और $30 billion की इन्वेस्टमेंट होगी. जनाब स्पीकर, none of this is happening according to
the Pakistan Economic Survey. And Mr. Speaker, اگر ہمیں IMF کے شیکل سے نکلنا ہے تو ہمیں کچھ چیزیں کرنی ہوں گی جو ہم نہیں کر رہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ پاکستان کو اپنے ایکسپورٹس جو ہے وہ بڑھانے ہوں گے. انفارچونیٹلی آج ہمارے ایکسپورٹس اسٹیگننٹ ہیں اور ان فیکٹ دے آر آن دا ڈاؤن ٹرن, اور جب تک ہمیں یہ ذرائع مبادلہ نہیں ملتا ہمارے فوریکس ریزروز مستحکم نہیں ہوں گے. مسٹر اسپیکر, پروڈکٹیو اکانومی کے دو حصے ہیں. ریئل اکانومی میں تو تین ہیں. میں جو ہمارے سروسز سیکٹر ہے اس کو الگ کر دوں گی, بیکاز سروسز سیکٹر ان اے پاپولیشن لائک پاکستان ول آلویز ڈو ویل اور ول ڈو ریزنبلی ویل. زراعت مسٹر اسپیکر, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, اگر اس ملک کو پیروں پر کھڑا کرنا ہے تو آپ کو زراعت میں انویسٹمنٹ کرنا ہوگی, اور میں نے اس بجٹ میں نہ ہی ان کی ویژن میں کچھ دیکھا ہے کہ زراعت کو کیسے پروموٹ کریں گے. اور ہماری جو اس وقت کراپ کی گروتھ ہے 1.44%, دیٹ از ناٹ ویری انکریجنگ. اسی طریقے سے انڈسٹری جو ہے وہ بھی ہمیں کہیں نہیں دکھتی جناب اسپیکر. لیکن سب سے زیادہ جو اور میں یہ بتاتی چلوں مسٹر اسپیکر کہ انڈیا جو ہے ادھر ٹیکسیشن کی بات ہوتی ہے کہ زراعت کو ٹیکس کریں, زراعت کو ٹیکس کریں, زراعت کو ٹیکس کریں. اگر آپ ہمارے زمینداروں سے پوچھیں, جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ زمینیں خالی کریں یا پیداوار کریں, اور اگر زراعت کو کچھ ہوا جناب اسپیکر دین دس از اے میجر کولیپس آف آر اکانومی مسٹر اسپیکر. تو انڈیا ہمارا بھارت کہتے ہیں نا, ہم دشمنوں سے, چائنا کیسے سپر پاور بنا, امریکہ سے اس نے سیکھا. انڈیا جو ہے 2 to 3% آف جی ڈی پی 2 to 3% آف جی ڈی پی زراعت کو دیتا ہے, اور ہم فگرز آپ ڈھونڈیں کہ زراعت کدھر ہے, اٹس نو ویئر مسٹر اسپیکر. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو اسٹوریز پاکستان اکنامک سروے میں ان بٹوین دا لائنز ہے, اینڈ دیز آر دا ریئل وکٹمز آف دا IMF اسٹیبلائزیشن پروگرام. بہت سکسیسفل تھا, آپ نے فسکل ڈیفیسٹ حاصل کیا, بہت کے مارجنز بہت اچھا تھا, آپ نے جو ہے وہ پرائمری سرپلس دیا, لیکن اس کا جو خمیازہ ہے یا اس کا کاسٹ ہے وہ پاکستان کے عوام پر کے کندھوں پر ہم نے ڈالا ہے. Now let me show you کہ ڈیٹا بہت زیادہ ادھر دیا گیا ہے, بٹ I have to repeat it because at the end of the day اگر معیشت کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے then it has to be on the shoulders of the people of Pakistan, Mr. Speaker. اور آپ اب دیکھیں کہ پاکستان is officially the poorest country in South Asia. Officially the poorest country. Number one. Pakistan is officially the last country on the planet on gender rights. Last country on the planet. Now 148 ہے ہمارا gender gap index. And officially it is the 146th country جس کا ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا ڈیٹا ہے, جس میں آپ کے 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, آپ کے 90 ملین لوگ جو ہیں وہ غربت کے نیچے ہیں, آپ کے 40% جو ہے وہ آبادی بچوں کی وہ سٹنٹڈ ہے, اور جناب اسپیکر ان ایکوالٹی. مجھے تو حیرت ہے کہ جب ایگریکلچر ٹیکس کی بات کرتے ہیں مسٹر اسپیکر, اگر یہ زمیندار نہ ہوتا ایز این انٹرمیڈیری تو آج آپ کے شہر آپ روتے ہیں کہ کراچی کیوں اتنا ڈیلی 10,000 50,000 لوگ کیوں آتے ہیں, کیونکہ وہ ان کی زمینیں ہاریوں کی انپروڈکٹیو نہیں رہیں, وہ کہاں جائیں گے. سو مسٹر اسپیکر, آپ کو رورل ایریا کو مستحکم کرنے کے لیے رورل انویسٹمنٹ کرنی ہے. آج انیکوالٹی کی شرح 38% ہے, اور آج آپ کی جو رورل پاورٹی ہے وہ بھی اسی کے لگ بھگ ہے. اب مسٹر اسپیکر, when you talk about the budget touches only 50% of the economy. 50% آپ کی فارمل اکانومی ہے. کیا ہمیں پتا ہے کہ the other پاکستان جو غریب ہیں, جو خواتین ہیں, جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں, جو لیبر ہیں, ان کا اس وقت سہارا کیا ہے مسٹر اسپیکر, and that is the non-formal economy.
इस मुल्क में कभी हमने नॉन फॉर्मल इकोनॉमी के बारे में सोचा है कि वो कैसे चलती है, उसको कौन चलाता है, उसमें कौन से सेक्टर्स हैं? इट्स एक्चुअली अ डबल एज स्वॉर्ड कि आपकी नॉन फॉर्मल इकोनॉमी वो बफर है जो 70% ऑफ लेबर को सहारा दिए हुए, मिस्टर स्पीकर। What is the story or the vision that this government has कि इस नॉन फॉर्मल इकोनॉमी को हमें फॉर्मल कैसा करना है, रिटेल को कैसे आगे लेके आना है, आपको माइक्रो इंडस्ट्री को कैसे लेके आना है आगे, आपको माइक्रो एंटरप्राइज, आपको आर्टिजनल वेल्थ, इसको कैसे लेके आना है? वी डोंट सी एनीथिंग देयर, मिस्टर स्पीकर। नाउ आई वांट टू आल्सो स्पीक ऑफ वन ब्लैक होल जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत नहीं उठ पा रही, and that black hole is the energy crisis in Pakistan. And let me quote 3 figures which shows us what a terrible mess we are in. Mr. Speaker, अगर एक मैं कहूँ कि इस मुल्क की मईशत की हॉरर स्टोरी है तो वो एनर्जी सेक्टर है। अब आप ये अंदाज़ा लगा लें, और मुझे नहीं पता बजट में कहाँ इसका मेंशन्ड है, लेकिन जो हमें पता है आउट ऑफ आवर ओन रिसर्च, 5,000 अरब के गर्दिशी कर्जे हैं, जिसमें 1,500 अरब जो है मिस्टर स्पीकर वो इलेक्ट्रिसिटी में है, और 3,500 बिलियन 3,500 बिलियन गैस की मद में है। मिस्टर स्पीकर, एक ये फिगर है। दूसरा फिगर, जहां ये गर्दिशी कर्जे हैं तो वहां पर तो बहुत बड़े बड़े और अच्छे और कामयाब एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए थी, लेकिन मिस्टर स्पीकर द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि 50,000 मेगावाट या अराउंड 50 गीगावाट्स में से वी आर यूजिंग ओनली अबाउट 20 हम यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी स्टार्व्ड कंट्री, और ये 30 मेगावाट बनाने के लिए ये 5,000 अरब के गर्दिशी कर्जे हमने लिए हुए हैं। हम IPPs को दे रहे हैं, हम पावर प्लांट्स को दे रहे हैं, हम क्रेडिटर्स की जेबों में पैसे डाल रहे हैं, हम फॉरेन बैंकों की पैसों में जेबों में पैसे डाल रहे हैं। लेकिन एक चीज जो हम नहीं कर रहे कि विद ऑल दिस एक्सपेंडिचर हमारे गरीब को बिजली नहीं मिल रही। जनाब स्पीकर, हमारे लिए बिलखुसूस सिंध के लिए ये इकोनॉमिक जो है वो कत्ल है एक तरीके से। और मैं ये भी बताती चलूं कि वी हैव टू बी अलर्ट कि इवन एज आई स्पीक मैं नहीं समझती कि हुकूमत ने कोई लेसन सीखा है। अगर हम अब इस वक्त जनरेशन प्लान हुकूमत का मिस्टर स्पीकर उसकी तरफ जाएं तो आज भी वी आर गोइंग टू मेक कॉस्टली इन्वेस्टमेंट्स जिससे बिजली सस्ती नहीं होगी, बिजली महंगी होगी। सो इन इफेक्ट द फेडरल गवर्नमेंट इज इन अ कुकू लैंड। पता नहीं कौन सी वो पॉलिसी अप्रोचेस हैं उनके। आज भी हमारा जो इंडिकेटिव एनर्जी जनरेशन प्लान है दैट इज नॉट, गरीबों के कंधों से बिजली के बिल जो हैं 50 रुपए पर यूनिट वो कम नहीं होंगे। लेकिन द आयरनी इज कि इस वक्त आपके पास सिंध में सस्ती तरीन बिजली अवेलेबल है, खैबर पख्तूनख्वा के पास सस्ती तरीन बिजली अवेलेबल है, बलूचिस्तान के पास सस्ती तरीन बिजली अवेलेबल है, लेकिन वो सस्ती बिजली न वो दे सकते हैं न बेच सकते हैं क्योंकि आपने स्ट्रैंडेड कॉस्ट जमा किए हुए हैं। मिस्टर, दिस इज द बिगेस्ट हॉरर स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। नाउ मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू टॉक अबाउट 4 इश्यूज जो इस हाउस को एज अ पॉलिसी एनर्जी सेक्टर में बात करनी होगी। नंबर 1, एनर्जी सॉवरेंटी। मिस्टर स्पीकर, व्हाट डू आई मीन बाय एनर्जी सॉवरेंटी? एनर्जी सॉवरेंटी ये है कि आप इंडिजिनस, प्लीज आप चीन से, आप किसी और मुल्क से इन्वेस्टमेंट्स लेकर कायदे आजम सोलर प्लांट के मलबे तले नहीं दबे। come up with your own indigenous resources which includes Tharkol, which includes dams, small dams in KP, which includes your solar energy. So let's rely on cheap indigenous resources and cheap and local investments. This is called energy sovereignty, Mr. Speaker, and we learned कि जो गल्फ जो वॉर में हमें तकलीफ हुई that was because of our import dependency. The second I want to talk about is energy democracy. जब तक और energy federalism, जब तक ओवैस साहब
चारों सूबों को बिठाकर एनर्जी पॉलिसी नहीं तरतीब देंगे, दिस इज एनर्जी फेडरलिज्म, कभी भी आप एनर्जी क्राइसिस से नहीं निकालेंगे. रिमेंबर, आई वांट टू रिमाइंड यू दैट शहीद बीबी वजीर आजम थी, उस वक्त थरकोल का मंसूबा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा वफाक ने ये नहीं हो सकता क्योंकि ये लिग्नाइट है, ये ब्राउन कोल है. 20 साल हमें इंतजार करना पड़ा. वी वर लेट बाय 20 years. सो एनर्जी फेडरलिज्म के बगैर आप एनर्जी के क्राइसिस नहीं हल कर सकते. एनर्जी इक्विटी, Mr. Speaker, what a person in Nawab Shah और खैरपुर cannot afford 50 rupees और उनका per capita आप देखें, आप ये उनको कहें, यहां से मैं सुनती हूं या जी आप बिजली चोरी करते हैं. अब एक बंदा जो वेज अर्नर है उसको आपने कहा कि आप 50 रुपए की बिजली दें, तो वो कहां से देगा? This is most unfortunate. So you have to have energy equity, energy federalism, energy democracy, energy sovereignty. Without that, your energy problem is not going to be solved. And without solving the energy, you cannot come out of your IMF program. You cannot stand on your 2 feet. Finally, Mr. Speaker, budget की मैं बात करूंगी. 1-2 मेरी slides हैं, उसके बाद I will thank you for because you have been very, very patient. And इस बजट का आजकल सोशल मीडिया में दिस टर्म जो है वो वाइब बहुत हमारे नौजवान करते हैं. व्हाट्स द बजट बज और बजट वाइब, मिस्टर स्पीकर? जो बाहर हमारे लोग, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, बिजनेसेस के लोग हैं, एट बेस्ट दे आर सेइंग कि ये बजट जो है इट इज नाइदर गुड नॉर बैड, इट नाइदर हर्ट्स नॉर हील्स. बट आई वुड ऑल्सो ऐड कि आप स्टेबलाइजेशन से तो निकले हैं, लेकिन आप एक इनर्शिया में हैं और आप यू आर गोइंग शॉर्ट ऑफ ग्रोथ. एंड पाकिस्तान, द पीपल ऑफ पाकिस्तान cannot now afford another phase of stabilization. We have to go towards growth, Mr. Speaker. What is the sunny side of this budget? The sunny side of this budget is कि आपने छोटा मोटा रिलीफ दिया है सैलरी तबके को, आपने बिजनेसेस के छोटा मोटा सुपर टैक्स दे दिया है, आपने बिल्कुल छोटी एक्सपोर्ट को थोड़ा रिलीफ दिया है, और आपने रियल एस्टेट को काफ़ी रिलीफ दिया है. लेकिन जनाब स्पीकर, मुझे 15 साल हो गए सर्व ऑन द फाइनेंस कमेटी. इस वक्त FBR, हम अंदर बैठे हुए FBR की सब गुफ्तगुएं सुन रहे हैं. डू यू नो दैट 90% जो टैक्स हमारा तकरीबन 17,000 अरब का टैक्स कलेक्ट हो रहा है, लगभग 90% ऑफ दैट के लिए FBR को टस से मस नहीं, वो अपने दरबों में बैठे हैं, अपने ऑफिसेज में बैठे हैं, उनको कुछ नहीं करना पड़ता. उनके लिए सारे कलेक्शन एजेंट्स जो हैं वो खुद अवाम उनके लिए टैक्स कलेक्ट करके और उनको दे देती है. और अब ये बात है कि उनकी इमेजिनेशन सिर्फ उस हद तक होती है कि एक शेड्यूल से दूसरे शेड्यूल में निकाल दें. अब मैं बाहर जाऊंगी मिस्टर स्पीकर, मुझे एक बंदा मिलेगा कि चूज़ों के ऊपर टैक्स दे दिया, एक बंदा मिलेगा कि 3 डब्बों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया इन्होंने, एक बंदा मुझे मिलेगा कि दूध पत्ती के ऊपर टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया, एक कहेगा कि पेंसिल शार्पनर जो अब चाइना से इंपोर्ट हो रही है उसके ऊपर आपने टैक्स बढ़ा दिया, एक लोहार मुझे मिलेगा. व्हाई डू दे डू दीज स्मॉल थिंग्स मिस्टर स्पीकर? व्हाई डू दे नॉट कम अप विद रिफॉर्म्स? नाउ द ओनली रिफॉर्म दे आर कमिंग अप विद कि पहले अपने 4 दीवारी में बंद थे, अब वो 4 दीवारों के पीछे होंगे, बिकॉज दे आर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू फेसलेस. This is the new vibe. अब आपका फेसलेस टैक्स होगा मिस्टर स्पीकर. फाइनली एक और डार्क साइड ऑफ द बजट, और फिर मैं एक बात करूंगी जो NFC के हवाले से, एंड देन आई विल कंक्लूड. द डार्केस्ट साइड ऑफ द बजट मिस्टर स्पीकर इज कि जो नेट रेवेन्यू है फेडरल गवर्नमेंट के तकरीबन 11,000 अरब के लगभग, उसके 60% जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जाता है. दिस इज द डार्केस्ट साइड. The people, you, me, whoever pays जो टैक्स, we are squeezed. This is an extractive economy. सारा दे देकर फेडरल गवर्नमेंट को वो 60% अवाम के ऊपर खर्च ही नहीं होता. वो अमीर लेंडर्स के ऊपर चला जाता है, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के हवाले से बॉन्ड होल्डर्स, स्पेक्यूलेटर्स, ये हवाले उनके होता है. और जब तक हम अपनी डेट ऑडिट नहीं करेंगे कि ये पैसे किसने लिए, कब लिए, क्यों लिए, वी विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ द शैकल्स. फाइनली मैं चेयरमैन साहब का वो बिल्कुल रिपीट करूंगी कि सूबे जो हैं वो आपके IMF प्रोग्राम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं. मिस्टर स्पीकर, इवन टुडे सूबों को जो आप 8,000 अरब ट्रांसफर कर रहे हैं, 8,800,
उसमें से 35% they will never spend. वो बैंकों में पड़े होंगे या वफाक में वापस जाएंगे. एंड दिस इज द सरप्लस. और ये फाइनल चीज ये है कि अगेन मैंने एनर्जी फेडरलिज्म की बात की. आपने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक लफ्ज आपने इन्वेंट किया क्योंकि आपको कुछ पैसे वफाक को चाहिए थे. हमने विलिंगली सूबों ने दे दिए सिक्योरिटी इश्यूज के लिए. लेकिन आप प्लीज फिस्कल फेडरलिज्म, इकोनॉमिक फेडरलिज्म, एग्रीकल्चर फेडरलिज्म, जब तक आप आईन का सहारा लेते हुए सूबों को तरक्की में पार्टनर नहीं बनाएंगे, उनको हरीफ समझेंगे, उनको रकीब समझेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. थैंक यू मिस्टर स्पीकर. शुक्रिया.